Dako pa si mong naw. Pila ko, dako pa si mong naw. Yan na, no? Kunihas ka na po. Dako ba, eh? Mas lamay itong kuwan. Ano yung pula po kung may food shop? Ha? Ano yung pula? Balokahan. Depende ra gyud na kung asa ka gidala sa imong mga parents pagkabata nimo. Kay guwa ka gidala dito, di gyud ka kahinumdum nga lami pa. Ito? Ay. Ito ang ganda dito. Masakit na yung Mix up a Saturday night. Let's go. What? No? Hello. Checking in, yes? Yes. Mas in Chinese ang kanya. Hmm? Mas in Chinese. I'm not sure though. Diyan na inu! Oh, 23. 23 na? 4. Mihipon! Uy! Open it, love. Muniin yung room nila lang. Amo, kani sa Picasso, panahuman og clean. So, nagulat na lang mi sa among isa ka keycard mo ni among room. Later, kani ilang mama og Adriel. Ang sa view, ani? Bukid. Bukid and houses. Nindot man! Nindot kini kagabi eh. Wow. Naa sila'y welcome treats. Wishing you a restful and joyful. Ganahan ko sa restful nga party. Wishing you a restful and joyful holiday stay with us. Nara, in-room dining. Father for later if you want. Pwede ra gyud kani. Kutob 11:45 ang ilahang kuan. In-room dining just in case matug na si Vanya mag-party na sa diri sa sulod. Ay, pizza oh. Yeah, pizza ra lagi. Nag-think ko pizza and Uy, gani lasagna o bake lasagna. oh. CR? I think there dong. There did the area. Bitaw no niya mo naglami ilang coffee gyud, no? Wabi ako nagbutang og kuan. Sugar. Oh, ako nagbutang sugar. Adrian. Enjoying kayo siya. Mas na cool na ay bathtub. Ma-enjoy magid siya, no? Tulog tayo sa ilog. Uy, ma! What? Hmm? Han, dako na gid siya. Di na siya magpa-video ni mama. Ha? O nindot iyahang ko ano, Rush Guard, no? Decathlon. Quality wise, same ra sa Osmo, pero murag ang Osmo kay murag naa siya. Oh, ay, Osmo. Ang Pocket 3 kay naa siya murag smoothening effect sa face, murag mugwapa kag maayo. Kani siya kay makit-an gyud kung naba kay kuan.
Sa ganan ka ni spare ribs with taro. Lami biya ni ka to. Remember ka to dito ta sa China. Yeah, oh. Sige ka na. Ano? Not going to bag. Bukan much ayah. You want to walk? Walking. Here, walk. Manganta na sila X6. Ma, nice. 10. Per na yung murag. Murag may song number is mga 6. Diri lang sa mo mag-get ko sa usa ka keycard sa connecting room. I-open na lang idaan. Open na? So, daddy. Thank you, sir! You're welcome, ma'am. Kaya ako'y pasunod mo. Hindi nga naman ma'am, pasin mo. Balok na lang. Oo, ikuan lang yun. Wala siya dito ma'am, pasin mo. Ano naman mo, para dili man lang. Oh, yeah. Pwede mo pa-picture, sir? Sige ma'am, isa ka pepperoni, isa ka pizza, and then isa ka baked lasagna. Fair sharing sa lima mo, lasagna. Go there. Go there. Kay detail nga kanina. Crumpled man siya. No. So, ito siyang Ew. People make bad choices if they're mad or scared or stressed. Your life is in danger. There is ice in your heart put there by your sister. If picture ta diha. They shall exalt before the Lord, for he comes. Sing. Today is born our Savior. Christ the Dong, aksadong. Ako lang, okay. Oh, help me, love. Thank you, love. There's too many people pa sa elevator. Tapos pa kayo. Let's go later. Naghuwat na lang mi sa amo ang gi-order sa room service kay diri na lang mi magpasko. Yat kay akong anak.
Unsa kahay gawas ani nga osmonano akong gigamit. Di ba ka ningit-ngit kaayo? Naot pa nga ma-document lag maayo among Christmas 2025. Gubot kaayo mi, kay naman mi bata. Napadyod mi Adriel nga kuan magsigig hukas-hukas. Ay, amo ang view. Yay! Merry Christmas! 12 na! Be? Merry Christmas, everybody. Kuya! 12 na! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Papagad! Merry Christmas, Mama! Merry Christmas, Papagad! Wala lagi. Uy, nagbalim ni mo sa nina. Wala na. Wala may fireworks man, no? Oh, muna among order. Nag-room service rami. We have, unsa ni nga pizzahan? Wala mo pizza. Pepperoni. Uy, Adriel's favorite pepperoni. Ayo, ayo. Ano? And then, nami mga, what's ni? Fruit platter and, ano ni? Open sa kasam jam. Lasagna and donuts. Be exchange gift na ta. Exchange gift? Ano exchange gift? Our change gift. Give gifts. Give gifts ready ay. Give gifts. Hello, everybody. Amen. Lord Jesus, happy birthday! Happy birthday! Merry Christmas! Yay! Yay! Dashing to the snow. And now on her soap and sleigh. All the ways we go. Mana ang fireworks na daghan fireworks na yung fireworks diri oh. Oh. King spirits bright. Dara, daghan kig fireworks oh daray. Daday. Come here, Ding. Larsa siya pa. Aya, what is Ano gaya, oy? Gaya, ay. Dili pa na ablihan dayon ha. Kay mga wagtang na. Yo! I only need that point to complete. Mother. Oh, sanina yun eh. Ayan na. Ayan. Nasa may gift ni Mother ka di? Daray, gift ni Mama. Golden It's a gold earring. Dito sa China. Hoy, nadi ko yakong gift. Yan, hulot. Isisulukan na. Wow! What is that ganyan? Sakto yun. Oh, bebe, ato bang be? Anak ba? Tanaw na tog sakto. Bala. What's so cute? Uy, again. Short. Short. Kaya wala tayo short. Ay mo halas. Ako? Uy! Tag 200,000 nihan! What tag tangang presyo? Ano ang presyo? Tag 259,000. Hala, nindot ma. What Oy, is that? nana ko isulubog ma. Wala. Banya na po. Ninja. From Chestnut. From... Bitaw, nindot. Hala. What is that? Porcupine! My wife. Yay! Wife. Nakita na. Oh, Ako nandun ay sa na. loob. Ramita doon sanina. From Women's Secret. Okay, Pangkatog. Oh, And for my husband. open. Kay boss na Look! Nyo! Ano, bibihin? Wala Wala. Wow! That's from Ethan Love. Pangkatog, sad. Aw, nindo. Pangkatog, oy. Pangkatog, oy. Oh. Hala. Wow! Wow! Pala shirt for me. Open. No. Gargoyle, kung maayon, toothbrush ka. Ano?
Mo gid akong giuna. Ako yung gikaon sa mangga. 8, a box of 8. Nya, di na nagahurot. Nya. Pizza, lasagna, og fruits. Nami bitaw, ang matis ni mo ang beef dyan, no? Nainit ka ba ka? Pag abot diri init pa kayo ang food. Nya, sakto, alas 12. Matalagi mo. Si Adriel ang pinakapaldo kay nakaligo siya pool niya, ginahan kay siya pool niya. Iyang gift na na-receive kay ganahan yun siya. Barbie, you like Barbie? Lang comment. Get lang as lang dito. Look, there's a Christmas. Wow, Christmas. Ang kani Aya is nasa pool si Aya kani ang talawan og pool. Watch lang mo sa ni Ana. Lo. Napay isa nga nalingaw. Muna bag nganong ganahan may mag-hotel pod. Ay, actually ako ang ganahan kay. Ako may tigbok. Wala, karon mo. Higda lang ni Kuyo. Mag-watch from me og Elsa. Olaf should get to rearrange. Doesn't matter. Diba? This is gonna be a stitch. Imagine ragod og nami sa balay. Anytime. Nagsikog pang limpyo. Nagsikog pang hipo sa mga sudan nga sobra. People. Triple. Oh, that's my word. Karon Shovelboard. Teeth? her Aya is in the swimming pool enjoying. Anahan kay si Adriel og pool nya kani siya kay grabe ka talawan og pool. Very opposite. Aya is with Lala no. I love you. Isn't this amazing? It's my favorite part because you'll see. Go Aya. Ano man? Ay, mo check out naman ta. Mulaag pa man ta. Yes, you will. And you win. Don't touch my love. Uy, ma! Cute. Mari man siya din. Thank you.
Ah, peekaboo. Peekaboo. Slowly, slowly. Peekaboo. Peekaboo. Bito. 500 pa, brave na lang na. Oh, gyud oy. Brief na lang gyud nga tulo ka buok. And sunod Christmas ang budget 500. Pero dapat ato kasi okay mga shopping. Sa una, nurse pa mi 500 gihapon ta mong kuan, pero ang mapalit ato daghan pa. Oh, nindot pa karon kay mga brief na lang. 500 ha? Baka katilaw. Lamig kayo. Mukha lagi mo.